सानताड़ी न्यूज़ चैनल पाहटा खन आपे सानाम को जोहार आसो ए नापाय गे मेना पियार सानताड़ी खबर दोपे नेल इदिए गया तेहिं हा जुदे जुदे लकान खबर को आते आपे को सामांग रिं हे सेटरना इन सारना तेहिं खबर को दो होयक काना कोरोना आजार टेकाव दाराम लगित आर जहान हर के बांग ताहे काना पश्चिम बांगला सरकार काजे तेगे लॉकडाउन धांस तेगे कोड्रा अनड़ी लागू केता नबान्नो लोकल ट्रेन को मा गेल माह धुरिया बंद के ताहे कान ओना साव सावते बस मेट्रो लॉन्च साव सावते सरकारी बेसरकारी ऑफिस को बंद दोहय रिया निर्देश जारी आकाना आडी लागती बांखान आपनारा निजेरा गाड़ी टैक्सी ऑटो तह बान चलाव दाड़िया स्कूल कॉलेज बिरदगार सानाम बंद निंदा 8 बजे खना भोर 9 बजे हाबी एकाल जरूराना कमी छाड़ा बाहरे उडोंग बंद सिंगे माह मेंदो होला खना दारायकान पेगल मे हाबी नोआ दो जारी ताहेना तबे दिनम दिन रिया लागिमाना जिनिसपाती किरिंग आक्रिंग लागित ऑक्तो दो गोटाव काना सेता 9 बजे खना बसियाम 11 बजे हाबी पारमेन सुनबार हिलो तिकिन 11 बजे जरूराना खबर गे दुपुर रे नोआ गोटाल कथा दो उछन सदर आकादा पनत मुखिया सूत्रत आलापन बंदोपाध्याय করোনায় উদ্ভূত যে অতিমারি পরিস্থিতি সেই কথা বিবেচনা করে জনস্বার্থে সকলের স্বার্থে কিছু কিছু কন্টেইনমেন্ট মেজার্স একটু স্ট্রিক্টলি ডিজাইন এবং এনফোর্স করা দরকার যাতে সকল মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে যাতে প্রাণহানি ব্যাধি প্রভৃতি কমে সেই জন্য অনেক বিবেচনার পর রাজ্য সরকার স্থির করেছেন যে আগামীকাল রবিবার ভোর 6টা থেকে 30শে মে 2021 এক পক্ষকাল সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত অনুশাসন এবং বিধিনিষেধগুলি সকলের সামগ্রিক স্বার্থে জারি হবে। पश्चिम बांगला पनत साव सावते दिसम रिया जुदे जुदे पनतरा अकय दो गेलमोड़ा माहा और ओका ओका पनत दो मिद हफ्ता रिया लॉकडाउन को छेटिया राकादा झारखंड पनतरा कोरोना छाड़ाओ टेकाव दाराम लगी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पांथा दो दारायकान बागे मे हाबित को बढ़ाव केदा तबे आडी जरूरना कमीरा आपनारा गाड़ी ताहें लेनखान ई पास वैलिड फोटो आइडेंटिटी रेलगाड़ी से उड़ानते सांघार लेखान आपनार ठेन टिकिट ताहें लागतिया ई पास तो ई पास झारखंड.nic.in पोर्टल खन ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ नोआरे आपनारा मोबाइल नंबर रेजिस्टर होय लागती काना झारखंड पनत भितरे मिद जिला खन आर मिद जिला बोलन लागित हो ई पास लागतिया एटा पनत खना झारखंड पनत रे बोलन लागित हो ई पास लागतिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिद ट्वीट तालाते लई सदर आकादा पारमेन गेलमोड़े माहित हिलोग खना कोरोना सिकड़ी तोपा लागित स्वास्थ्य निरापत्ता सप्ताह तालाते कुरुमुटुई चालाग काना दारायकान गेलपान माहरे कोरोना विरुद्ध लड़ाई दो मजबूतोआ और नोआ आजार खन सानम को बन दोगोआ उनी दो नोआ होय मेना कदा ने हाबित लाख चेतन ई पास बनाव काना बिन गनंगते और आडी सलहेते और मिद बार मिनिट भितरी तेगे ᱧᱟᱢᱚᱜ काना पश्चिम बांगला रे लॉकडाउन उछान सदरन साव सावते पनत रेन हर को मिद हफ्ता रिया जमयु किरिंग दोहो का रिया लाइन दो आतु ओड़ा खन बाजार शहर गोटा गे नेला काना सोशल डिस्टेंस रिया एंगा काटु उदुग काते जेलेका भाबते हर हाट बाजार से को सौदा पातियेदा जानी खान आदो 30 काल रहो दुकान बाजार दो बांग छिजोआ तबे नुआ को सानम किरिंग आक्रिंग बाजार रे तालम पारम केदा पौरा दुकान लॉकडाउन उछान साव सावते कोलकाता सावते हुडिंग मारांग नागराहारे नेलेना पौरा किरिंग हर को लाइन तिकिन गेल बाजार खना निंदा गेलबार बाजार हाबिते हो किरिंग को लाइन दो बांग मुजेद लेना तबे पौरे ᱧᱩ हेवा हर तो नौकाना घटना सामांग रे को ताहेलेन खान तीना जंग को गाबला जंग किया पूरा मदर गाड़ी पाल्टी हो गए चिंता जो पारे मद खा कुआई कुड़ाई मद खा शुद्ध मद खा एक पेटी माल ছিল হাবর ছিল কেউ आज ये फायर हो गया था पता है कोई रे भाई कोटा मत रे पूरा मत रे भाई मत गए मारपीट हो गई मारपीट की जो बने छेले गले कमा ली बे
বিকে দিবে ওই যে বলতে হবে কি ওইগুলা দেখছি বড় বড় বোতলটা দেখতে পাচ্ছি ফাইলটা বড় বড় বোতল ফাইলটা দেখ না ওগুলো তাই ডোঁদা মুড়ে বাঁধে একটা এলপি ফুল লোড শুধু ইংলিশ মদ পাল্টি হয়ে গেছে যত পারিস খা সবার হাতে শুধু মদেরই বোতল আছে পারমান 15 তারিখ পূর্ব বর্ধমান জেলা পারগানা বাবা মানতান প্রীতি মুর্মু সাথে সাপাপ্তিকো আর হলো 16 তারিখ পশ্চিম বর্ধমান জেলা পারগানা মানতান সিদ্ধার্থ মান্ডি সাথে সাপাপ্তিকো আর অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা পারগানা মানতান রবীন্দ্র মুর্মু সাথে সাপাপ্তিকো নেতৃত্বতে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা পাহাটাখনা আউসগ্রামরে নাহাচারাকান সান্তাড়কো গেঁদা জামা চাউলে আলু এমানকো আর কাউডি গড় এম চাল হুই সেতেনা সাথে শহর সেটারে তাহেকানা হুগলি জেলা এসেকা পাহাটাখনা দুলাল চাঁদ মান্ডি গমকে আর ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল রিনি পনत गोडेत उपेल मांडी गमके नोआ साथे प्रशासन को बाड़ाय चोकेत को जे नुकु नाहाचार आकान सान्ताड़ हर को सठिक बिचार और पुनर्बासन को ᱧᱟᱢ दारायकान जून चांदो रे गेल चानच और गेलबार चानच रेना बिनिड हुयो रेना कथा ताहे कना मेनखान होला गे 15 जन मुख्य सचिव मानतान आलापना बंदोपाध्याय खबरियो को सामांग रे लै पासनाव केदा बांगमा बिनिड लैते तायम दाराम सेचेद दप्तर गे ठाड़ो गोटाया नोआ लैते दो पठियो को चेद गे चिंता रेना कारण बनुआ मेनते मानतान दोय लै तोरा आकादा ओना लेका तेगे बाड़ाय ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ बांगमा जून चांदो रे दो ओकाटा बिनिड हो बांग हुयोआ मेनते बाड़ायोग कना बांगमा नोआ कोविड खातिर तेगे पनत रेना आयमा बिनिड को गे नोंका काते तायम इदिग कना आर तीस हुयोआ ओना रेना तेला दो नित हो कोय ठेन गे बानु आकादा देला तबे नोआ लैते के राष्ट्र सचिव चेद लै आकादा ओना गे बन आजम लागे বৈঠকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের সচিব শ্রী মনীষ জৈন আছেন আমরা শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কথা বলেছি তারা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্য সরকার যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে জুন মাসে কোনো পরীক্ষা হবে না মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক জুন মাসের প্রথমার্ধে মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনসূচি স্থির ছিল জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনসূচি স্থির ছিল কিন্তু আজ যে ঘোষণা হলো কিছু কিছু কাজকর্ম থেকে আমরা বিরত থাকব বলে যেটা স্থির হলো তার ফলে আয়োজন প্রভৃতিতে সময় লাগবে জুন মাসে ওই পরীক্ষাগুলি হবে না শিক্ষা দপ্তর সংশ্লিষ্ট পর্ষদ বোর্ড কাউন্সিলের সঙ্গে কথা বলে যথাসাধ্য রিজনেবল টাইম ফ্রেম পরে করে দেবেন ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই দে উইল বি গিভেন রিজনেবলি ওয়েল টাইম নোটিফিকেশন ইন ডিউ টাইম থ্যাংক ইউ স্যার প্রশ্ন আছে বলুন স্যার জয় চক্রবর্তী নিউজ টাইম থেকে অনেকেই যেটা প্রশ্ন করছেন যে এই ওয়াইন শপ এটা কি খোলা থাকবে না আমি তো বলেই দিলাম আগের প্রেস কনফারেন্সে লিকার শপস উইল বি ক্লোজড স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে এমনিতে তো পরিবহন বন্দোবস্ত নিয়ে যে ঘোষণাটা আপনারা করলেন এর আগের প্রেস কনফারেন্সে বলে দিয়েছেন কিন্তু এখন তো ধরুন ভ্যাকসিনেশনটা চলছে প্রচুর মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে ভ্যাকসিন নিতে যাচ্ছেন ইত্যাদি তো তারা কিভাবে এই মানে এই পাবলিক যে ট্রান্সপোর্টটা আছে তারা কিভাবে পাবেন বা কিছু এটা নিয়ে একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছে Vaccination centers will be opened, will be kept open. We have to manage our transport. অনেকেরই প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট আছে অনেকেই প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট শেয়ার করেন অনেকেই আমরা বিভিন্নভাবে শহরে হাঁটা চলা সাইকেল নানাভাবে করি ইটস এ ট্রেড অফ vaccination is priority closure of certain activities is also a priority we have to marry the two priorities and that is what we are all trying thank you very much तेहिया खबर दो नीन उड़ेंगे और नवा नवा खबर नाम लगी ते नुआ चैनल बन सब्सक्राइब मा और एम अकन बेल आइकन टिपो दो आलो बन हिड़िंग मा एनखान तेहिन लेका दो जोहार।